watoto sana na ninaishi kijiji cha Tamunge, Ngorongoro, mkoa wa Arusha. Niko katika nchi ya Tanzania. Ufugaji wa kuku, kwanza tulipata mafunzo ya ufugaji wa kuku. Pili, tulipata majogoo wa kubadilisha hawa kuku wetu wa kienyeji. Tatu, tulipata huu wafu huu tuliosungushia hapa kwa ajili ya kufugia kuku. Nilivyoanza kufuga kuku, nimepata kwanza faida ya mayai. Ninapopata shida, naweza nikauza kuku, nikanunua chochote ninachohitaji. Natengeneza hata nyumba yangu sasa hivi hii. Na hata kwa kununua nguo za watoto, hata watoto wanaweza wakasoma. Nakula mayai, nakula nyama. Yaani upungufu wa uhaba wa chakula umekuwa ni kidogo sana. Kwa hiyo hawa kuku wana faida sana. Kwa muda wote nilianza kufuga, nimefaidika sana. Kwa hiyo kweli nimejisikia raha kwa sababu sina tena shida niliyokuwa nayo. Kwanza tunawashukuru kwa kutusaidia, maana wametutoa katika shida ambayo, au wametupa mafunzo ambayo hatukuweza kuyafanya wenyewe. Pia naendelea kuwaomba watu wasizidi kututia tu moyo, au wasidi kutusaidia tu na kutuwezesha, lakini tunaomba tu aendelee kutusaidia. Tunaomba tu aendelee kutusaidia kwa muda.